buntag natong tanan. Ang ato ang karon nga maghahatag sa mensahe sa pulong sa Ginoo nga ato ang District Supervisor, Pastor Ramon Placido. Pero medyo dili siya maayo sa sitwasyon sa iyang lawas. So mibalibad siya. Nya gani gi-advise siya nga mo relaksa. So tingali within 15 days or pila ka adlaw tungod kay mobalik siya daw sa iyang duty October 18 pa. So moto nga ngatong senior pastor pakigsulti sa atong sekretary, nagatugon nga kusang mo take over. O nalipay pud ko tungod kay basin kun ang honorarium nga gi-prepared para kay Pastor Placido ihatag sa kuha. So okay ra kaayo, no? Bitaw. Well, mga mainiton nga mga pangumusta gayud diha kaninyo bisan pa sa tuang mga kaigsunan nga naa sa ilahang panimalay, nasa nagadungaw sa ilahang Facebook alang sa ato ang pakig-uban ining panimbaho nato. Buot kong magpasalamat usab ngadto sa mga nag-participate o naghatag og panahon alang sa ato ang 1 week prayer and fasting o 5 days 5 days prayer and fasting nga gisugdan nato niadtong Monday o natapos niadtong Friday unya ato ang gisaulog pagka Sabado. Pasalamat sa mga kadaugan. Og salamat kaayo o padayon kami nga nagatuktok in behalf sa tuang senior pastor sa paghatag og pagtagad alang nining mao nga hiniusa nato nga mga pagampo ilabi na gyud sa mga pagbuasa. Isa ra man kahigayon ni siya, no, sa matag Monday o unang adlaw sa pagpuasa gigahin ka na para sa mga kalakinan. Ug salamat niadtong Monday, medyo ubay-ubay nami niya nag-expectar pa gid mi og daghan pa gyud mga kalakinan nga makig-uban. Niya pagka Martes ang ato ang FW, niya pagka Miyerkules ang tanan natong mga FY. Doon na mo'y mga panahon, pero mura maglisod na ron og panahon tingali ang atong mga FY tungod kay klase na nila, no? Pero tagay lang gyud panahon. Niya pagka Huwebes, intact man kanunay tingali ang mga staff, no? Niya pagka Bernes, kundi mo maka-attend sa Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, dunay Biyernes. Niya balik ta pagka Sabado, hiniusa nato nga mga pagpasalamat alang sa dakong kadaugan. So doon na napunta tingali kaming mga schedule this coming October niya kauban na nato diha tingali physically ang ato ang senior pastor. Akong tunol usab ang mga pahasubo uban ang simpatiya ngadto sa tuang mga kaigsuonan nga pamilya nga diin anak karon sila sa ilahang mga kasubanan. Kung nakainom mo kang Brother Boy Ribas, sa active pa na siya sa kining yang office sa kining fireman siya nya katong nagabantay diha sa gawas nga usahay tingali makaingon mo tong istrikto kaayong tawhana tungod kay nagsubay ra pud sa mga protocols niya dili kasulod yung anak o di pud mo kasulod ug wala ay mga QR code, no? Gikuha na sa Ginoo, mipanaw na sa Ginoo, mipanaw na gikan dinhining kalibutan na pangon ngadto sa dapit nga walay katapusan nga mao ang kinabuhing madaugo na gayud niadtong other day og ang iyang haya na sa St. Peter og ang iyang nekro this coming Monday ugma. Okay, ugma tingali around 7 to 8 ang iyang patinglawas dadto na dinhi. Og pero makasusubo lang tungod kay sumala sa tuwa karon gyud nga mga sitwasyon sa tuang panahon. So ato gyud gisunod ang mga protocol sa tuang panggobyerno unya ang giawhag lang gyud nga mag-attend ang immediate family uban sila mga parente tingali. O kung gusto man gid mong mo attend, kailangan mag-wear lang gid ta sa angay natong pagahimuon. Okay? So salamat sab sa inyong mga pagduyog sa mga pagampo. So lingi daw na ang naimong tupad nga binawa
O timan ay ginayan dagway kay basig sunod tigom nato diri wa na siya. Asa man to aga laroy-laroy or basig to na paingon sa langit no. So mao gid ang realidad. Dinhi ining kalibutan dunay gitakda nga panahon ang Ginoo sa tuwa. Kunya ang importante lang nga ready ta kanunay. Andam ba mo? Andam na ba mo? Ha? Murag wa may naningog. Andam na kita kanunay. Kunya mintras buhi pa ta dinhi ning kalibutan padayon nga nakigbisog andamon ra gid nato atong kaugalingon nya mintras na pagitay mga oportunidad o kahigayunan sa paghimo para sa buluhaton sa Ginoo hala sa gibuhata. Kay ang Biblia nag-ingon ang taong nasayod unsay maayong buhaton unya wa nagabuhat nakasa siya. So aron nga magpuyo ta nga madaugon, malampuson unya pagabot unya sa panahon nga diin kita kwaon na sa Ginoo dunay giandam nga reward. Salamat sa mong mga reward. Dalaygon ang Ginoo. Na kung diyan yung tanan sa pagpanindog sa makadiyot pagbalik samtang ato ang pagabasahon iniusa ang pulong sa Ginoo. Salamat kini ka bersikulo karon nga atong tagaag pagtagad common verse apan kini makahatag og dugang paglig-on sa ato ang kinabuhi. In book of Romans chapter 8 verse 28. There is a NIV version nagingon, and we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Ang Diyos magapanalangin sa iyahang mga pulong. Amahan nga langit nun, salamat kaayo sa dakong kahigayunan nga imuhang gitugot sa matag usa kanamo. Nga ni ami dinhi. Nagkahiusan imo nga dapit ug among giila Lord nga dili ni among pagbulutan kun dili imo. Tungod kay ikaw nagtawag ngadto sa matag usa o duna kay katuyuan. Busa Ginoo sumala sa imong katuyuan karon ministeryohay kining maong imong mga katawhan. Ipadangat kanila o Dios karon ang langit nung tandog. Diin sa dugayng panahon tingali o Dios buot Ginoo o mahinamon nga ginapaabot sa imong mga kanakan nga masinati pag-usab. Ang imo Ginoong tinuod nga pagtandog sa matag usa. Ug salamat Lord sa gahom sa balaan nga espiritu nga magapanglihok na gyud karon. Og walay lain usab nga magatay control ining mga dapit kundi ang balaan nga espiritu. Nga ang imo makatawhan karon samtang magapaminaw sa imong mga pulong makasinati sa tinuod nga kagawasan, katagbawan ug kalipay. Salamat sa paggamit nimo sa imong alagad. Panalangin usab ang tanan nga nas karon silang panimalay. Ginoo nga nagapakig-uban ining mao nga panimbahon. Salamat Lord sa imo sab nga pagministeryo ngadto kanila. Sa pangalan ni Ginoong Hesus. Ang tanan magaingon. Amen. Magalingkod ta uban ang presensya sa Ginoo. Akong husbon, mayong buntag ug kumusta mga anak sa Ginoo. Praise the Lord. Padayon ang atuang pagpakigbisog diha sa atuang pagpakigbugno ilabi na ning ato karon nga panahon. Okay? Unya pagkatapos kana bang salamat sa Dios tungod kay luyon ining tanan atong gi-enjoy ang kinabuhing madaogon. Sa tibuok bulan niining September ginahisgutan nato ang madaogon nga kinabuhi. O ang pagkamadaogon nga kinabuhi dili lamang nga atong enjoy sa usa ka higayon, sa usa ka adlaw o niining tibok nga bulan, kundi sa tibuok natong kinabuhi. Atong i-enjoy ang kinabuhing madaogon. May mga tao mura magdi man mo madaogon. Atong i-enjoy ang kinabuhing madaogon sa tibok natong kinabuhi. Ngano tungod kay nag-alagad ta, nagtuo ta og Dios nga mananaog. O kita usab mananaog. So niini nga buntag buot ko kamong dadon sa ato karon nga pagaisgutan. Murag ato ang i-culminate ang ato karon nga emphasis sa tibok bulan about sa victorious living
So magisgot ta karon, sumala nining mao nga bersikulo, a promise for all seasons. A promise for all seasons. So napasabot nga sa unsa man nga sitwasyon diha sa tuang matag usa ka kinabuhi, matag sitwasyon, dunay promise, dunay saad, o kini nga saad gikan sa Dios. Now, wala malilong nato nga ang Dios dunay plano sa matag usa. God has a plan for all people. And this plan, tungod ani, He provides cycles of life. He provides cycles of life. O kana nga cycle sa tuang kinabuhi, it's work for us to do. Angay natong tagaag pagtagad, angay natong paghahimuon diha sa tong kinabuhi. Unya, although we may face many problems that seem to contradict God's plan, mo ni ang atong tagaag pagtagad, these should not be barriers to believing in Him. Ang mga problema nga tuang ginasagubang sa matag adlaw, dili nato kini siya tugutan nga mahimong babag sa tuang pagpadayon sa pag-ila o pagtuo diha sa atong buhi nga Dios. Amen. The more nga tingali mo undergo kag mga pagsulay, matubang kag mga pagsulay, the more nga ikaw mo padayag sa imong pagtuo diha sa Ginoo. Praise God. Ug mao kini nga atong himuon, rather opportunities to discover that without God, life's problems have no lasting solution. So, tanang problema nga miabot diha sa atong kinabuhi, himuon nato nga magpabilin ta nga masaligon ngadto sa Dios. Unya paningkamutan nato nga mahimo gid natong maila pagayod. Himuon natong usa ka oportunidad nga maila pagayod pag-ayo ang atong Dios nga gituhuan nga diha sa atong pagtuo kun wala siya da sa atong kinabuhi, wala gyud kasulbaran ang atong mga problema. Sa ato pa, sa atong sitwasyon karon, sa atong panahon karon, nga daw halos murabaog ka ng giuyog kita pag-ayo, doon naragid po ni gihapoy kasulbaran. Amen. Naaragi kasulbaran, og ang solusyon ining tanan naa sa Ginoo. So nagpasabot, walay mga problema nga maabot diha sa atong kinabuhi nga walay solusyon. Naay solusyon. Apan ang dili maayo dito manggod kay usahay pag dunay tay mo problema mohimo tag kaugalingon natong solusyon. Mahimo. Pero kung mudangop ta ngadto sa Ginoo, naagi solusyon. Naagi kasulbaran. Now dunay mga butang nga naman nga makaingon dunay kasulbaran because God is able to turn every circumstances around for our long range good. Tanawa ra. So miandergo man taron og mga pagsulay, mga problema dasong kinabuhi, dili man maayo ang ato karon nga sitwasyon, pero hinumdumi ang Ginoo, He is able. Makahimo gyud ang Dios sa pag-usab ni anang dili maayo nga sitwasyon sa imong kinabuhi o giandaman ka og usa ka maayong kinabuhi para nimo sa unahan. Ang ato lang akong balikon padayon ra kita diha sa pagpangalagad sa Dios nga matinud-anon. Butang nga din atong tagaan o pagtagad nga diin mahimong kanunay natong ibutang sa atong isip, sa atong kasing-kasing mao ni siya. God is not working to us to make us happy. Tanawa no? Wala nagapamuhat ang Ginoo diha sa atong kinabuhi karon, okay? Nga makainguntang malipay ka kanunay. Kundili nagabuhat ang Dios ug nagahimo ang Dios diha sa imong kinabuhi sa unsa mang tuyo aron matagaan og katumanan ang iyang plano nimo, plano nako og plano sa Dios diha sa atong matag usa ka kinabuhi. Kung nagpasabot akong balikon sa akong gisulti kaganina, ang Dios dunay plano sa matag usa nato ka kinabuhi. O kana nga plano angay natong idiskubre. Amen. Angay natong hibaluan aron sa tanang sitwasyon sa atong kinabuhi makabaluta unya magpabilin ta nga mahimong matinud-anon diha sa Dios. So, luyo aning tanan nga plano, doon na po'y promise. O kini nga promise, mausab ni, this promise is not for everybody. Dili alang sa tanan. Alang kang kinsa malang di ay.
Mato pa dinhi, kini nga promise it can be claimed only by those who love God. Ang tanan nga nahigugma sa Ginoo minog amen. Hallelujah. Akong balikon kini nga promise maangkon lamang alang ni adtong nahigugma sa Ginoo, ikaduha og ni adtong gitawag sa Dios. Ang nahigugma o gitawag sa Dios nga iyang nabati diha sa iyang kasing-kasing nga siya gitawag sa Ginoo, gigugma sa Ginoo, nahigugma sa Ginoo, makaklaim ni ining mao nga promise. Makaangkon ni ining mao nga promise. Unya tungod kay nahigugma ta, mi tubag ta siyang tawag, unya sa atong pagsunod ngadto sa iyang kabuton, dunay katuyuan nga maayo ang Ginoo sa atong kinabuhi. Sumala sa iyahang hingpit nga katuyuan. Now speaking called o tinawag o pagkatinawag, kinsa man ni sila? Ang katong mga gitawag are those the Holy Spirit convinces and enables to receive Christ. So ngano din nag-ingon ta nga kini nga promise sa Ginoo dili di ay para sa tanan nga makadawat, kundili kadto lang di ay nga gigamhan sa balaan nga espiritu, gipasinati o gikonviktar nga diin mudawat diha og mutuo kang Kristo ingon nga iyang personal nga manluluwas. O klaro kayo nga kung atong lantawon sa palibot dili baya tanan gyud tinuod nga nagdawat kang Christ nga ilang Dios. But there are so many professing Christians nga diin sila kunuhay nagaila kang Kristo pero dili sila mutuo nga si Kristo Dios. So that's why kini nga saad nga gisaad karon sa Dios diha sa iya mga katawhan, kanila lamang nga nagaila gayud nga tinuod nga si Kristo Dios diha sa ilang kinabuhi. Amen. And then such people, kini nga mga tao mo na ni sila nga nagdawat diha sa Ginoo, nakabaton og Kristo diha sa ilang kinabuhi. Such people have a new perspective. Adunay bag-ong mga panglantaw. Adunay na ba mo'y bag-ong panglantaw sa inyong kinabuhi? Nausaba inyong panglantaw? Kung inyong i-compare sa una, sa wala pa mo diha si Ginoo o karon nga nana mo si Ginoo, doon na ba'y kausaba na ang inyong panglantaw? Of course, doon na nagyod, no? Sa una, tingaling atong panglantaw para diririgis kalibutan. Para ragid sa atong kaugalingong kagustuhan. Pero karon ang atong panglantaw na usab na. Unsa man atong ang panglantaw na karon? Ang atong pagkinabuhi para na sa Ginoo. Wala may ni amin. Salamat Ma'am Alice. Okay. Alright. Then gawas niya na doon na new perspective, a new mindset of life. Tanawar ha? New mindset of life. Ang imong kinabuhi karon na paluna na nga dili lang di ay para diri kundi para dito. Amen. Mao na nga kung magiskot ang kamatayon, di na gid mahadlok ang mga Kristohanon may tungod sa pagiskot og kamatayon. Pero kung magiskot ang mahadlok pagka mamatay, murag mahadlok pa gyud no. Mahadlok pa Nganong dili mahadlok? Kung wait pa mo mahadlok, di na mo magmas karon. Hindi mo mahadlok matakdan, balag mamatay. Di ba no? Pero mahadlok pa Pero ang tinuod, sa tama nga panahon, gikinahanglan nga kita moabot sa mao nga punto, sumala sa gitakda sa Ginoo. Unya andam lang kita kanunay. More gina siya. Kay ngano, ang atong pagpanaw din hinining kalibutan na ugod. Nagpasabot ka na sa pagkabot o pagbaton o kumplitong pagkamadaogon o kasiguruhan alang sa atong kaluwasan. Amen. So kini nga mga tao gawas gaduna na sila makita nato nga aduna sila maugo nga mga panglantaw silang kaugalingon, new perspective and new mindset of life. Kini sila di trust in God, not life treasures. So sa ato pa murabag kanang dili lang kay giangko nila ang maong kinabuhi ilang nabatunan nga sama sa usa ka bahandi, kundi sila gyud masaligon ngadto sa Ginoo. And they look for their security in heaven, not on earth.
So ang kasiguruhan dili dinhi sa kalibutan kay wa magitay kasiguruhan dinhi sa kalibutan. Bisan pa kung matinumanon kita kaayo sa protocols, pero whether we like it or not, mga igsoon ko sa Dios, pag abot sa atong panahon nga kita kuwaon na sa Ginoo, di gyud ta kapugom. Bisan pagani ang atong mga bahandi, bisan pagani kung unsa ka kagamhanan dinhi ning kalibutan na. Pag moabot na ang imong panahon, panahon na gyud nimo. Muna nga atong panglantaw karon dili lang di para dinhi sa kalibutan. Diin dito usab sa langit nga diin dunay giatagana sa Dios alang sa matag usa kanato. And learn to accept, okay? Not resent. Kana pang masuko kay noon o magbagulbol kay noon. Unsa may mo kasukan, unsa may mo bagulbulan, the pain and persecution. Ang mga kasakit, ang mga pag-angtos, ang mga paglutos o mga unsang mga panghitabo nga dili maayo. Ngano man atong dawaton sa kinasingkasing sa mapausanon tungod kay nasayod ta dunay Dios nga nag-uban o kauban nato. Dunay Dios nga nagsaad nga dili ta niya biyaan. Dunay Dios nga nagsaad nga sa tanang sitwasyon sa imong kinabuhi naa siya kauban. Usahay nga itong mga mahal sa kinabuhi musaad, mag-inunungay ra gid ta, mag-uban ra gid ta. Pero mayroon na usahay sa istorya, mayroon na sa sulti. Pag-abot sa panahon, biyaan ka, doon na mga lisod. Tanawa, no? So, muna ang dagan sa sitwasyon, magsun, apan ang atong Ginoo, matinumanon siya sa iyahang mga saad. Now, ato ta sa tuang teksto karon. Romans chapter 8 verse 28. Nag-escort kini nga teksto. Tingali makaingon ta, it is a text that meet where we live. A text that meet where we live. Unsang klase sa kinabuhi, unsang sitwasyon sa imong kaugalingon karon o kahimtang sa imong kinabuhi, kini nga bersikulo mahimo nga posibleng makatagbo o makasulbad o makahatag kanimong kalig-on. Another thing, this text have a promise that rises the hopes of troubled people. Nagtroubled ba imuhang kaugalingon karon, imong kasing-kasing? Labi na gyud karon sa sitwasyon. Naibalubo mo mga igsuon nga unsa gyud karon ang kaguliyang o kanabidong murabag ang naa karon sa mga tao. Sumala lang sa akong observer ha. I don't know sa inyo ha. Naa gyud karon nagalibot-libot or asa dapita ka sa sitwasyon sa itong kinabuhi, ang kahadlok. So, saan kahadlok? May tungod sa COVID. Barag wa man mo mahadlok sa COVID. Barag okay man mo. Hadlok sa COVID, di ba? Ang kahadlok. Mo ganit na nga, di ta magpasaya-saya o gawas. Mo ganit na no nga, dunay pagpahibalo diri sa tong simbahan nga kung doon naman ugaling kitay gibati di lang sa kita mo ani simbahan for the sake sa tanan. Kay kung dunay mahimong positive, may posibilidad nga masiradaan atong simbahan. Tama ko dili? Tama. Kahadlok. Pero nabalo mo mga igsoon nga kahadlok, sign ka na siya sa pagkamaduduhaon sa gugma sa Ginoo. Nga tungod niini, mahimo nga dili nato mahatagan og pagtagad ang saad sa Dios. Pero padayon ta, dili lamang nga kini dunay saad nga mohatag og paglaom kanato nga mga katawhan nga dunay mga troubles tong kinabuhi. Naghatag usab kini og guarantee that God has a plan to each believers or for each of His children. Sa tanan niyang mga kaanakan. So tungod ani mga igsoon, sa ako nang giingon, balik ta kaganina, bisan tuod dunay mga promise, but not easy this promise to remember, especially when times of tough. Panahon sa lisod nga kahimtang. Panahon sa kalisod nga mga pang sitwasyon o hitabo diha sa tong kinabuhi.
makalimot. Doon ako istorya kaganina, usa ka batan-on nag-attend og prayer meeting sa ilang simbahan. Unya gumikan kay nagapanglihok ang Ginoo sa ilahang panag-ampo, dili man gid to sigurado gid sa Living Temple kay sayo man ta magsugod og prayer meeting. Unya sayo pud ta mahuman, so wala gyud kahadlok. Naabtan og alas 11. Nya dito simbahan, I don't know kung naka-experience mo diha ito sa mga bukid-bukid, usa magsimba, mag-prayer meeting, magkuha sa verse. Kanang paborito nga memory verse ba, no? Nya karon kini nga batanon, iyang paborito nga memory verse sa Psalms 23:1. Nakabalo na mo ano no sa nang Psalms 23:1? Ingon pa to sa bata, ang Dios akong bantayan. Pag nabali no, the Lord is my shepherd, I shall not want. Karon human na sa prayer meeting, muuli na. Gihawiran unta sa pastor, pero muuli gyud kay hadlok siya kasab-an sa iyang mama o sa iyang papa. Sumiuli. Ang problema karon, ang lugar nga iyang agian usa moabot sa ilang balay, moagig sementeryo. Nagkaduol sa sementeryo, miuwang pud ang iro. Sabot mo uwang, miuwang no? Kaya murag ingon daw nila nakakitag di ingon nato ba? Muuwang. Di siyempre ikaw, kung makadungog ka nga muuwang iro na nagbaktas kag ngit-ngit niya, ikaw ra isa, mahadlok ka, di ba? Nang libawat yung balibo. Nanindog yung balibo. Pero kay doon naman sa bersikulo. Ingon pa niya, the Lord is my shepherd, I shall not want. Padayon siya glakaw. Padayon siya glakaw. Sa sige niyang lakaw, nagsigig uwang ang iro. Sige pa siya bersikulo, the Lord is my shepherd, I shall not want. Nagkaduol siya sa sementeryo, di naman lang kay uwang sa iro niya nadunggan. Kikik naman. Unya misabay ang kwak, kwak, kwak. Igsuon ko sa Dios, sa iyang kahadlok tawon, kay iyang ipaminaw ang tingog sa uwang sa iro, sa kikik ug sa wakwak, ang iyahan nakalimtan na niya ang iyang bersikulo. Unsa iyang nahinumduman ra gyud? Ang dito sa simbahan sa paggikan nila diya silang pagsimba nga dunay kanta dagan sa lumba ning kinabuhi kubo ning chinilas dagan nakalimot sa saad sa Ginoo sa iyahang bersikulo ug tinuod gina siya nga usahay pag naata sa dili maayo nga sitwasyon makalimot na kita sa saad sa Ginoo dili lalim. Ilabi na gyud when we be overwhelmed by difficulties. Tanawara. Sa diha nga grabe na gyud kaayong mga kasakit ug mga kalisdanan. Unya when we may think that God has forgotten us. Miabot ba sa inyong kinabuhi pod nga nakaingon mong gibiyaan mo si Ginoo. Grabe naman kayo ng pagsulay, grabe naman kayo ng mga pag-anto, sige man kong ampo unta, sige man kong tuman unta, sige man kong hatag sa kong tithes unta, sige man kong amot sa amutan ta simpat, pero grabe man kayo ng pag-anto, sige kawa karong nasa gubang. Niabot ba na sa inyong kaugalingon? Nga nangutana mo? Unya, labi na gyud kung makaingon tang magunahon na tang that our lives are out of control na. Wala na gyud, di na gyud matabang. No? Di na gid matabang. Pero igsuon ko sa Dios, remember, don't forget the promise of God. Ayaw kalimti ang Dios nga nagsaad kay siya lamang nga Dios nga nagsaad nga matinud-anon sa iyahang saad. Mutuman sa iyahang saad. Dili kaniya pasagdan. So tungod dinhi mga igsuon niini nga buntag buot kong magisgot sa atong taliwala karon. A promise for all seasons nga diin kini nga mga saad sa tanang panahon diya sa atong kinabuhi ato lamang kining maangkon sa diha nga kita dunay tinuod nga pagtuo. O ang atong pagtuo makapasinati kanato sa tinuod nga saad sa Dios ug musangpot kini ngadto sa tinuod nga kalinaw sa Ginoo. Find rest in Christ alone. Find rest, my soul, in Christ alone. Kumusta man imong kinabuhi karon? Nga ba sa dili maayo nga sitwasyon?
Now, maminaw ta sa pulong sa Ginoo. Adunay tulo ka promise, importante nga promise nga atong makita nining mao nga bersikulo nga diha ni ana makabaton kita og tinuod gyud nga kalipay, tinuod gyud nga kagawasan, malinawon nga kinabuhi luyo sa dili maayong sitwasyon sa atong kinabuhi tungod nining mao nga saad sa Ginoo. Romans chapter 8 verse 28. Una nga word nga din atong pagtaga dito, nagaisgot, there is a promise that bring assurance. A promise that brings assurance. Take note for this word. And we know. And we know. Di ba na? Romans 8:28. And we know. O kita nasayod, o ikaw nasayod. Butang nga importante igsuon ko diha sa imong kinabuhi nga ang imong gibuhat, ang imong giplano, ang imong himuong desisyon, you know already. Nahibalo ka. Unsay sangputanan. Kay kun maghimo ka gani og mga lakang nga wa ka mahibalo unsay sangputan, igsuon ko sa Dios, wa kay kasiguruhan. Tama? Mo man bitaw na nga usahay, maghimo ta og mga desisyon panahon nga dili maayo bitaw atong pagbati, dili maayo atong pangunahuna, magmahay ta. Nga naman, wa makay kasiguruhan kay pag humani anak nga desisyon, pag naulian ka, nagmahay ka. Wala. Miabot sa dili maayo nga punto sa imong kinabuhi. Apan igsuon ko sa Dios, importante nga sa atong pagpangalagad karon nahibalo kita kinsa ang Dios nga atong gialagaran. Kinsa ang Dios nga matinud-anon, diin matinud-anon sa iya mga saad. Kinsa diin ang Dios mo'y atong gituhuan gid pag-ayo diha sa toang matag usa kinabuhi. And we know o kining pagdili, pag-ignore sa tinuod nga kahimtang ug kahibalo. Nagalangkob kini o nagapasabot kini maigsuon og pagduha-duha o pagkawalay kasiguruhan. So that's why ang Dios tungod ani God wants to replace our uncertainty with faith. So dakog papel o dakog kanang kahimuan din karon role ang pagtuo, which is daghan nga nagatuo karon may tungod sa Dios, even si Satanas nagtuo nga dunay Dios, pero ang problema ang ilang pagtuo wala makunik sa matuod nga Dios. Bingon ba tag-amin? Daghang mga katawhan nga nagilaw og Dios, sama palanglit gani, kung pangutan-on nimo asa ba ka, langit, impierno, gusto gyud langit. Pero ang problema, ang klase sa kinabuhi ngayang gikinabuhi dili para langit. Daghang nagtuo og Dios, balik-balik simbahan, grabing sakripisyo, pero ang gituhuan niya nga Dios wala makita ang kinaiya sa Dios diha sa iyang kinabuhi. Mo ni akong buti pasabot. Nga tungod niya na igsuon ko sa Dios, kung mauni ang sitwasyon o dagan sa atong kinabuhi nagpasabot, wala tay kasiguruhan sa atong kinabuhi. Por eso gusto sa Dios nga iyaha kining kambyuan ang atong pagkawalay sigurado ngadto sa pagkasigurado pinaagi sa atong pagtuo. O mo ni ang mga sitwasyon, mo ning klase sa mga tao nga walay kasiguruhan silang kinabuhi. The uncertainty of the believer mo ni siya doesn't know why he is here. Ikaw, karon naibalo ba ka nganong niya ka? Naibalo ba ka nganong naa ka ning kalibutan na nganong buhi pa kahantod karon? Siyempre, of course, doon ay plano ang Ginoo. Inumdum ko itong pagkadisgrasya na ako, gibanggaan kong tangker, gikan kong Bible study, abi na akong mauna itong panahon na, alas 9 ata sa gabi, abi na akong mauna itong akong katapusan sa akong kinabuhi. Singgit lang ko, Jesus! Pagkahuman, nalabay ko dito sa Daplin, uban sa usakyanan, ikap-ikap na ako, akong kaugalingon, buhi pa man ko. Buhi pa gid ay. Kaya patay na ko, di na karon kawalin niya. Pero nga nung gibuhi pa, ito kayo na pa'y plano ang Ginoo. Muna makaingon tayo igsuon, besag unsang sitwasyon sa atong kinabuhi,
Ilabi na gyud sa mga sitwasyon nga dili maayo. Kung doon na pa'y tuyo ang Ginoo sa imuha, kung doon na pa'y ipatapos ang Dios sa imuha, kung doon na pa'y pabuhat ang Dios sa imuha, i-preserve pa gyud sa Ginoo ang imong kinabuhi. Amen. So dapat dili ta mahadlok, dili ta mohatag og pagtagad sa pagkahadlok, asa ta mahimong mutras pag-ayo diha sa gugma sa Ginoo. Nga dunay Dios gyud nga tinuod nga nagatiman nato og mahibalo ta nganong niya patakaron. Another thing sa mga dili matinud adili kanang sigurado sa ilang kinabuhi nga mga walay pagtuo sa Ginoo, doesn't know how life began. Ilabi na gyud sa panahon nga naa sa dili maayo nga sitwasyon, unsa na lang mag-unsa na lang akong kinabuhi o karon grabe na mga pag-atos mag-unsa na lang atong kinabuhi. Pero igsoon ko sa Dios, unsa man ang dagan sa kinabuhi, unsa man dagas kahimtang sa kalibutan. Adto pa ni Pastor John, bisan pag mag-10,000 daw ang sako sa bugas, pakaunon ra gihapon tag bugas sa Ginoo. Humot pa gyud nga umay. Wow. Nga naman, tungod kay ang Dios nagsaad, mahutdan pa ang mga gagmayng leon silang pagkaon apan ang mga anak sa Ginoo nga nagsalig dili gyud pagutman sa Ginoo. Hallelujah! Do na gyoy panalangin nga gitagana kanunay sa Dios. Sa diha nga doon na tayo pagtuo. Inumdum bitaw ko sa una, dito ko sa inyo bataan na sign. Ang bugas na itong higayon na murag misaka o kining 14 ang kilo. Nga kay barato pa man to. Pag 14 na, mingon na, hala, mag-unsa na malang taan. Uy, mahal naman ang bugas. 14 pa nga ito, no? Pero karon pila na? 50 na ba? 30, 40, di ba, no? Nakakaon mo gihapon? Nakakaon mo gihapon? Nya ingon nila dito sa bukid, Pastor. Ingon ani ra gid ni guide am kahimtang, Pastor. Usahay mo kaon nagkamuti. Ikaw, sige lang, bahalag kamuti, basta permanente. Nya usahay baya, Pastor, mga on pud ukar lang. Bahalag kar lang, basta ikaw lang Ginoo. Praise the Lord. Di ba? Ang importanteng ang Dios nagpanalangin ug nagatiman diha sa atong matag usa kinabuhi. Wa ta pasagdi sa Ginoo. Nya labaw sa tanan kini mga tawo nga walay kasiguruhan silang kinabuhi doesn't know where he will be after death. Munang sagad pangutanon nato, sigurado na ba kasi mong kamatayon asa ka paingon? Sigurado na ba kasi mong kaluwasan? Mingyug wa pa oy. Ano man? Kay ang tao daw mintras buhi, di pa niya masiguro iyahang kaluwasan. Kano sabi nato sigurohon? Ana na inig mamatay? Wala na. Karon mintras buhi pata. Amen. Atong kinabuhi nining kalibutan na lumalabay lamang. Ang atong kinabuhi ning kalibutan na dunay kinutuban. Apan ang atong pagpanaw nining kalibutan na maoy ang angan pagpakasulod nato ngadto sa kinabuhi nga walay katapusan. Praise the Lord. So dunay giandam sa Dios kanato nga walay katapusan nga kinabuhi. Amen. So igsoon ko sa Dios, ang atong faith in Christ trades uncertainty for assurance. Tanawa. So gusto sa Dios, isgutan nato nga kambyuan ang atong pagkawalay sigurado pinaagi sa tinuod nga pagtuo. Okay? Unya kini nga pagtuo makahimo kanato usab nga mahimong makambyuan ang atong dili sigurado pinaagi sa atong pagtuo diha sa atong Ginoong Hesukristo nga mo'y atong manluluwas. Ang importante lang sa imo karon nga sitwasyon sa imong kinabuhi. Matod pa ni Paul diha sa 2 Timothy chapter 1 verse 12, I know whom I have believed. Nahibalo ba kay igsoon karon sa Dios nga imong gituhuan? Nahibalo ba kay igsoon nga kanang Dios nga imong gituhuan? Mao gihapon na ang Dios kaniadto ni Isaac, ni Moses, ni Abraham. O kana nga Dios the same yesterday, today, and forever. Importante nga nahibalo ka sa imong Dios. Kay kun wa nato nahibaluan unsa gyud ang atong Dios, dili ta sigurado sa atong kinabuhi. Pero kung nahibalo ta kung kinsa gyud ang Dios nga atong gilagaran, we are victorious people. Makasusubo nga dunay mga Kristohanon nga defeated. Why? Tungkol kay wala nila masinati, wala nila maila.
kinsa sila para sa Ginoo, kinsa pod ang Ginoo para sa ila. Apasalamat alang kanato nahibaluta kinsa ang Dios nga atong gilagaran. Kinsa ang Dios nga atong gituhuan. Praise the Lord. Hallelujah. Another thing, in 1 John chapter 5 verse 13, sa gingon dito, I write these things to you, ingon pa ni John, who believe in the name of the Son of God. Tanawa ha? Nga naman, so that you may know, unsa may angay nimong may baluan, you have eternal life. Wow. So katong mga nangamatay, kauban na si Brother Boy, murag ubay-ubay nang mipanaw gyud nato diri na. Mugay na imong ganina, talingi ado na imong wa og tuo. Nabay nawa. Basig napulihan na lang. Pero ang tinuod katong mga nangamatay nga naa sa Ginoo, moto sila ang nagpakaangkon na sa tinuod o kasiguruhan nga kaluwasan sa ilang kinabuhi. Amen. At kita karon padayon pa nga naningkamot. Nagingon nga dagan sa lumba ning kinabuhi. Dagan sa lumba. Paningkamot. Pakigbisog. Pinaagi sa tabang ug grasya sa atong buhi nga Dios kay kun wala gyud ang tabang sa Ginoo, wala man gyud ta. So igsuon ko sa Dios, ang tawo nga nahibalo kinsa gyud ang Dios nga iyang gialagaran adunay kasiguruhan. Amen. Palakpakan natong Ginoo niya na. Praise the Lord. O kining atong kahibalo, ato na siyang ikinabuhi sa matag adlaw. O pinaagi niya na masinati nato ang madaogon nga kinabuhi kanunay. Ikaduha, dili lang nga ang promise sa Dios, doon ay promise sa Dios sa tanang panahon, sa atong sitwasyon, sa atong kinabuhi, nga maton pa dito, maayo o dili maayo, doon na nagitay kasiguruhan. Ikaduha nga punto nga din nato pagtagad karon a promise about in all the experiences of life. Tanan nga mga panghitabo, mga kasinatian diha sa atong kinabuhi. Sige ngon dito, all things work together for good. And we know all things work together for good. All things work together for good. Now there are some experiences are hard to bear, which is true. Lisod kaayong pasanon, lisod kaayong dawaton. Nga naman, sometimes we experience things that shake or break us. Murabag ka ng uyugon yun ka o kumus-kumuson yun ka, no, dugmukon yun ka, nga din lisod kaayo nga imuhang dawaton o imuhang nga imuhang masinati, imong isinati sa imong kinabuhi. Nga, doon na po yung mga panahon po, we experience things that we can't understand. Diba no? I don't know, kung di sa inyong kinabuhi, may abot pa po sa punto nga kanak bitong, na mga panghitabo nga, maglisod kag sabot. Yung makaingon tayo, nga nung nahitabo, manis akong kinabuhi, unya dayon, mawintar ba dayon ka, nagyani man ta ako, naghimo man ta ako, maayo, nagsige man ta akong simba, pero nga nung, ani man That's reality. Muabot ra kita diha po ni anak nga mga punto di sa itong kinabuhi. Apan igsuon ko sa Dios, hinumdumi lang, all things work together for good. So sa ato pa kanang all things, nagpasabot din ha, maayo ug dili maayo. Amen? Maayo ug dili maayo. Usahay man God, maayra pud ta mo dawat sa mga maayo. Panahon na ganini sa dili maayo, mukulis maot na pud atong dagway. Pero hinumdumi, all things work together for good. Amen. Napa mo diha? Maana lang kay nagwali ta karon og all things work together for good. Nakasabot ra ko gyapon sa inyo diha. Hallelujah. Now how God brings good out of difficult circumstances? Ani niya? Mga dili maayo nga panghitabo sa kan, napa ba kay maayo ani? Napa ba kay maayuhon? Natong lang taon ang mga pipila ka mga ehemplo diya sa Biblia. Si Moses, ako ningingon ka ganina. Di ba nagtubo siya sa Ehipto? Unya sa diha nga nagdako na siya,
Nakita niya nga dunay kahudiyo niya nga gidagmalan sa Ehiptohanon. So mo ni Ginoo kanang usay tawagan na blood thicker than water. Mulutaw gyud ang pagkakaliwat. Sumoto nga gilabanan niya o miresulta gyud nga napatay niya tong nagdagmal sa iyang kadugo. Nga tungod ini miresulta nga nagkalagyo siya, mikagyo siya. Diin-diin nga lugar miadto siya. Pero sa iyang pagkalagyo siya nitabo, talawar ako da, gialaw sa Dios sa mga pangitabo mo kalagyo siya. Pero di ay ang Ginoo tong kay dunay plano para sa iya, unsa nitabo siya? Nahimo siyang deliverer sa mga Israelinhon gikan sa Ehiptohanon. Talawar ano? Another man, diya sa Biblia, kanunin natong ginisgutan, si Joseph. Si Joseph, grabing pag-antos. Nga naman, gisilusan siya sa iyahang mga igsuon. Gikasapaan po siya sa iyang mga ginikanan, labi na itong pagpadayag niya siyang vision. Di ba? Unya karon usay nitabo, buot siyang patyon sa iyahang mga igsuon. Pero kay dili man nila kaya, gibaligya na lang sila sa mga langyaw. Diin ngadto sa mga taga-Ehiptohanon nga diin dito kang Potiphar. Gibaligya siya. Unya sa maong dapit nag-antos siya. Gibutang-butangan siya, tanawar gud. Pero ang sitwasyon sa iyang kinabuhi nganong nahiabot siya dito sa maong dapit, dili tungod sa mga tao nga diin nagdagmal siya, kundi dili day ang Ginoo gyud mismo ang nagpadala siya ayaha ngadto sa maong dapit aron i-preserve ang iyang mga kaliwat sa umaabot nga dakong gutom. Nakita ninyo? Igsuon ko sa Dios, di ba usahay dunay mga panahon ngang muhatag nato og pagsulay o pagsakit nasa pamilya. Ang suot sa itong mga dughan. Nga naman, nakuha ninyo na. Nga naman, kay kung ang uban manggod, kanang murag layo kay sa tuang dughan, dili kay ta masakitan. Amo, tinuod ba kaya ako? Dili kay ka masakitan, dili kay ka maapektahan. Pero kung sulod na gani si mong panimalay, usa gani si mong mga mahal si kinabuhi, usa gani nga imong gitagaan og pagtagad, mo'y gamiton aron ikaw suwayon, sakit. Napakasakit. Matod pa sa kanta, napakasakit, Kuya Ede. Maayo lang kung doon na kay pusong bato. Di ba? Sakit. Pero mga panghitabo di sa itong kinabuhi, nganong gitugot sa Dios? Tungod kay doon na di ay plano ang Ginoo para sa kaayuhan. Dili lang nimo, kundi sa tibuok nimong panimalay. Tibuok nimong kaliwatan. Usahay igsoon, masakripisyo ta. Amen? Andam ba mong musakripisyo sa inyong kaugalingon for the sake sa imong mga mahal sa kinabuhi? Yes. Ingon ana ang dagat sa itong kinabuhi. Sakit. Tanan ng mga kasinatian sa itong kinabuhi, mga maayo o dili maayo. Remember, God has a promise. And tanan ng mga panghitabo nga nagakitabo sa itong kinabuhi, God works for good to each one of us. Walay mga panghitabo, ingon na ni man eh. Walay mga panghitabo nga nagahitabo di sa itong kinabuhi nga wala nahibalo ang Ginoo. Okay? Ayaw gyud pag ilang gibiyaan man tingali ko sa Ginoo, wala man tingali mahibalo ang Ginoo nini, nahibalo igsuon. Kung miabot na si mo, walay natago diha sa Ginoo. Kung gialaw man sa Ginoo na naa siya tuyo. Naa siya tuyo. Unya gusto niya nga imong hinumduman kanunay nga luyuan ang tanan, dunay Dios nga nahigugma nimo. Dunay Dios nga naghatag kanimog pagtagad. Ug dunay Dios nga naglantaw sa imong kaayuhan. Ug mo ni karon ang katapusan nga itong tagaag pagtagad. A promise for all seasons diya sa itong kinabuhi, dili lang dunay saad alang sa kasiguruhan sa itong kinabuhi. Saad alang sa nagkalanlain nga mga kasinatian, maayo ug dili maayo apan kini gibuhat nga si maayo sa Dios para sa atoang kaayuhan. And then the third one, a promise about a wonderful plan for believers. Kahibulungan nga mga plano sa Dios diya sa tong kinabuhi. And we know
All things work together for good. Ikatulo nga punto, to them that love God. To them that love God. Akong balikon ang tanan nga nahigugma diha sa Ginoo mayug amen. Tinuod nga nahigugma gyud mo sa Ginoo. Unsay prueba? Amen gid mi karon sa simbahan, pastor. Good. Kay mo na kay kung wa mo nahigugma sa Ginoo wala gid mo ron diri. Hinumdumi ang Ginoo. Pero doon ay mga tao nga mailang sa sulti. Mailang sa sulti. I love you, Brad. I love you, Ter. Nyag mo bikil, libakon. Dili, yun tinoon. Pero ang atong Ginoo matinud-anon, ug dunay pruweba sa iyang paghigugma. Unsa man? Gihatag niya iyang bugtong anak. Ug salamat sa tuapod karon nga paghigugma sa Ginoo kay doon na po tay pruweba. Gihatod nato atong kaugalingon diri aron atong simbahon ang Ginoo. Amen. Hallelujah. Di baya lalim ning matutag simbahan magsimba no? Abi nyo, mas okay ka mi diri ba nga naa mi diri nga kanang kami nagwali. Ngano? Galihok man mi. Kanang naa diha galingkod mo? Usahay, wa na mo mulihok. Natulog na di ay. Nga tinuod. Unya, muna kita isog na lang isog. Lugod-luguron gid ang mata kay ngano gi matulog. Ang atong unod manggod. Pero tanawa ra gid inig simba, humagsimba, makatulog pa ba ka? Maglagot kay naon kay inig atong higda kadin mo katulog. Ay magsige na kagunahuna sa wali sa pastor. Nindot na siya, magunahuna. Pero pagpamatuod lamang nga kita nahigugma diha sa Dios, andam gitang musakripisyo. Amen? Iyon pa ang Romans chapter 5 verse 8. While we were yet sinners, Christ died for you, for me, and for us. Amen? Sa atong pagkamasalay punon, sa atong pagkamakasasala, sa atong pagkamay kulang sa atong kinabuhi diha sa Ginoo, but God still loves us so much. Gimahal ta pag-ayo sa Ginoo. Gigugma ta pag-ayo sa Ginoo. Muna inarago na imong tupad, gimahal ka kay sa Ginoo. Gigugma ka kay sa Ginoo. Balag ako naglagot nimo. Dili. Is lagot. Nahigugma kita diha sa Ginoo. Amen? Ang Dios nahigugma. Una diha sa itong kinabuhi. That's why, sa unsang paagi nga diin kita mo response nini, we respond to this love by faith in Christ. So ipakita nato nga kita mi response mitubag sa gugma sa Dios diha sa atong kinabuhi. Pinaagi sa atong pagpakaila diha kang Ginoong Hesukristo. Na more than 2,000 years ago. Ug gani this coming Sunday, sunod natong tigom, magiusa na punta sa paghandom sa kamatayon sa Ginoo. Wow. Sa kahibulungan nga gugma sa Dios diha sa atong kinabuhi. Tanawa ra gud. Iba pagkanindot no nga atong mahinumduman o atong mabati nga doon nagitinuod nga nahigugma diha nato. Di ba lipay kayo nga usa ka pamilya puno gyud sa tinuod nga paghigugma? Di ba nindot kayo nga doon natay mga higala o mga kauban nga diin atong ikauban nga nahigugma pag-ayo? Nga tungod diha na makaingon kang doon kay kasiguruhan. Pero ganig mulakaw ka, magawas kay umbala niya, nahibalo kang murag dunay naglagot nimo, dunay nagdumot nimo, panaganagi ka paglakaw, kay basyo niya ito sa unahan, at ngan ka. Di ba? Pero salamat sa Dios igsoon, kay kita gihigugma pag-ayo sa Ginoo in spite sa ato ang sitwasyon sa atong kinabuhi, nga usahay masalaypunon nga to sa Dios. Unya, nagingon din we love Him because He first loves us. Hallelujah. Mo di na day. Nganong mobati ta og paghigugma tungod kay ang Dios di ay may author sa gugma. Og gihigugma kita sa Ginoo. Hallelujah. Ingon nila basta magsingabot na ang December maghigugma ay ra kita kay na ay mga regalo. Pag human sa December away na punta. Balik na punta kapag February kay love month man daw. Pero alang sa mga Kristohanon, tanang panahon kita makigugmaay. Magpuyo sa gugma nga tiunay. Hallelujah. So, tungod ani igsuon ko sa Dios, God works out His plan for His children.
So nagapamuhat hangtod karon sa imong sitwasyon, sa imong kinabuhi, hinumdumi nagapamuhat ang Ginoo diha sa imong kinabuhi sumala sa iyang plano alang nimo. Dunay plano. Kahibulungang plano, nindot nga plano para nimo. Ug kung sa plano sa Dios, ikot lang nato ang bersikulo, Jeremiah 29:11. Kisay dunay nindot nga plano? Dili ikaw. Ang Ginoo. Unsa iyang plano? Dili aron masakitan ka. Dili aron nga maguol ka. Kung dili aron malipay ka, i-prosper ka. Paswagon ka. Og tagaan ka og maayong ugma dinhi og paingon sa langit. Amen. Pwede ba natin palakpakan ng Ginoo? Hallelujah. Praise God. So nagpasabot, He brings good out of bad experiences. So luyo sa mga dili maayo nga panghitabo diha nimo igsuon ko sa Dios imong makasinatian, do na lagi maayo nga imong mapaabot. Ug gawas pa na He rewards sufferers beyond their expectations. Wow. No. So kung sa may imong mapanglantaw karon sa imong kinabuhi, labaw pa unya ana ang ipasinati sa Ginoo diha nimo. Dunay giandam nga pinakamaayo nga diin makaingon ka, Lord, salamat, luyo sa ako ang mga luha, luyo sa ako mga pag-antos, luyo sa ako mga kasakit. Dunay maayo nga ako karong natagamtam. Dili sa tanang panahon nga nakasaubos. Mabot ang panahon nga ikaw ituboy sa Ginoo. Lamang nga ang mga pag-antos sa imo karong kinabuhi sa sitwasyon din naa ka, dunay Ginoo nga nag-andam og maayong ugma para nimo. In our conclusion, doon ako'y pangutana. Are you hurting? Nasaktan ka ba? Napasakitan ka ba? Or gikan sa imong pagbiya tingali sa imong balay, dunay trouble nga nitabo, nasakitan ka? O dunay text tingali nga miabot sa imuha nga murag nasakitan ka? Mga problema nga miabot sa imong kinabuhi, nasakitan ka? Are you hurting? Or sluyuan ang mga kasakit, are you down? Are you down? Murabag ka ng wala kay paglaom. Wala kay pag-asa sa imong kinabuhi. Ug tungod ani, are you depressed? Wala lami ang akong kinabuhi. Then ako matug simbahan. Then ako mo padayon. Wala na paglaom ang akong kinabuhi. Pero igsuon ko sa Dios, hinumdumi. Doon ay promise ang Ginoo. No matter what happens to you right now, ikaw igsuon nga naa sa imong panimalay, nagasubaybay, nakig-uban nining mao nga panimbaho nato. No matter what happens to you, no matter where we are sa atong sitwasyon, sa atong kinabuhi, hinumdumi kini, we can never be lost to His love. Tungod sa gugma sa Ginoo, dili gyud ka mawala. Dunay Dios nga naghatag yun og tinuod nga pagtagad diha sa atong kinabuhi. Amen. Dunay Dios nga maampingon kay sa atong kinabuhi. Lamang nga kining mga pag-antos nga tuang gisagubang karon, suffering should not drive us away from your faith in God, but help us to identify with Him further. Ngayon mo pag siyang masinati o mailhan, pagid nimo siya pag-ayo. Unya sa diha nga imo na siyang mailhan pag-ayo, allow His love to reach you, to reach us. Hallelujah. Nga tungo siyang gugma asa man kakaron sa imong kahimtang, makaput ka sa Ginoo, kaputon ka sa Dios.
ug dili lang kay ikaw kabuton sa Ginoo, kundi to heal you right now. Amen. Hallelujah. Ang atong Dios matinud-anon sa iyang mga saad. Ug di gid kaniya tugutan nga magpabilin sa dili maayo nga sitwasyon. Ang Ginoo niini nga kabuntagon nakakita sa atong matag usa ka kasing-kasing. Tingali usahay nagapretend ta, okay ra ka kaayo. Pero sa kinasuluran nga bahin si mong kasing-kasing dili gid ay okay. Ang Ginoo igsuon nakakita ni ana. O gusto niya nga asa ka karon kabuton kaniya. Asa ka karon ayuhon kaniya. Lamang doon natay pagahimuon nga lakang sa pagtuo diha sa Dios. Akong gi-quote kaganina ang verse atong worship leader sa Matthew 11:28, "Come unto me, all ye labor and heavy laden, and I will give you rest." Ang Dios lang yun makahatag natong tinuod nga kalinaw, kapahulayan, kagawasan o kadaugan sa atong kinabuhi. So tungod nini, in order to live victoriously, aron kita mahimo gyud nga makanunayon nga madaugon diha sa atong kinabuhi samtang kita nagapadayon pagpakigbis sa atong kinabuhi. Rest on God's promise for all season. Amen. Pahulay ta diha sa saad sa Dios. Kupot ta sa saad sa Dios. Gunit sa saad sa Dios. Salig sa saad sa Dios. Sa tanang sitwasyon sa imong kinabuhi. Shall we pray? Dalaygon ka o Dios nini nga kabuntagon. Salamat sa imong pagpakigsulti namo pinagi sa imong pulong. Salamat Lord sa imong mga saad. Ug among gituhuan gid Lord nga ikaw ang Dios nga nagsaad nga matinud-anon. Salamat sa kasiguruhan sa saad Ginoo. Salamat Lord sa tanang panghitabo sitwasyon sa among kinabuhi. Dunay saad nimo Ginoo. Ug gawas sa saad Lord nga amo karong napatalinghugan. Duna gid ay kay kahibulungang plano para namo. Ug salamat Ginoo nga among giilang ang tanang panghitabo nga nagakitabo karon sa imong makatawhan, duna kay plano nga bot nimong ipadayag. Ug salamat karon Lord nga magpadayon sa pagministeryo ang gahom sa balaan nga espiritu, magapanglihok sa matag usa ministeryohi karon Ginoo ang imong makanakan, imong makatawhan. Lord, asa man sila karon nga dapit unsa man karon nga sitwasyon sa ilang kinabuhi Ginoo, through the power of the Holy Spirit, reach them, O God. Sa ilang mga balatian, spiritually, physically, heal them, Lord, in the name of Jesus. Lamang, nga matag-usa karon o Dios, magpabilin, nga nahibalo sa Dios, nga among gituhuan o gialagaran. In Jesus' name. Akong giyatanan sa pagpanindog. Samtang akong gihangyo ang ato ang praise and worship team sa pag-awit still. Samtang ta mag-aawit ni igsuon ko sa Dios, tuguti ra gud nga magaliho karon ang Holy Spirit. Tuguti ra gud nga makigsulti karon ang Holy Spirit sa imong kasing-kasing. Tuguti ra gud nga maga-ministeryo karon, magapamuhat karon ang Ginoo di sa imong kinabuhi. Tingali dugay ng panahon, giuhaw ka sa iyang presensya. Giuhaw ka sa iyang tandog. Giuhaw ka sa iyang hikap. Tingali, dugay na pong panahon nga nagapasan ka sa kabukaton sa mga problema, mga pagkinahanglan. Tuguti nga ang balaan ng Espiritu karon, magaministeryo sa imong kasing-kasing, samtang ta mag-aawit sa kinasing-kasing nga awit. Still. Praise God. Hide me now. Yes. Under your wings. Oh, hallelujah, hallelujah. Cover me. Oh, Holy Spirit of the Lord. Within your mighty hand.
thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the floods, and I will be still, know you are God. Igsoon ko sa Dios. Samtang ikaw karon nagabarog sa imong gitindugan. Hunaw na unsang sitwasyon sa kinabuhi karon nga anaa ka. Nga tungod yan nga sitwasyon tingali na sakitan ka, na down ka, na depress ka, naluya ka, or nahutdan kag paglao. Tuguti igsuon nga ang Ginoo karon magpamatuod sa iyahang saad, magpamatuod sa iyahang mga pulong desi mong kasing-kasing. Nga tungod niya na dili ka mo gawas nining mao nga sanctuary nga ginapos. Kung dili mo gawas ka gikan mo sanctuary, gawas nun, madaugon. Hallelujah. Nga diin kini nga panalangin nga mga espirituhan nga imong madawat karon, imong mahatod, madala ngadto sa imong panimalay o sa imong kinabuhi, imong masinati kanunay ang kinabuhing madaugon. Sa atong kinabuhi karon, ang tinuod nga kapahulayanan, ang tinuod nga kalinaw, ang tinuod nga kadaugan, naa lamang gayud diha sa Ginoo. Samtang ipadayon nato kini nga awit, ikaduha nga stanza, find rest my soul. Atong isa tong makamot diha sa Dios. Sulti siya sa imo karon nga kahimtang og paminawa ang iya karon nga pagpakigsulti diha sa imuhang kasing-kasing. Find rest to my soul. Hallelujah, hallelujah. In Christ alone. Oh, yes, Lord, yes, Lord. Know His Ilha ang iyang gahom. Hallelujah. in quietness and trust. And when the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the floods, and I will be still, know you are God. Hallelujah. With you, The oceans rise and thunders roar. oh God. I will soar with you above the storm. Yes, Lord. Father, you are King over the flood, and I will be still, know you are God. Let me be still. And I will be still, know you are God. And I will be still. And I Hallelujah. will be still, Oh God. know you are God. Hallelujah. 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 Daigan Diyos. Luyo sa imong sitwasyon karon. Daigan Diyos. Pasalamat niya ang Diyos. Isulti sa Diyos ang imong kahimtang. Hallelujah. 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 Oh, hallelujah. Hallelujah. Glory. Hallelujah. Oh, you are a powerful God. You are the King of Kings and Lord of all Lords, oh God. Hallelujah. Praise be the name of the Lord. Paminawa igsuon ko sa Dios ang pagpagisulti sa Ginoo karon sa imong kasing-kasing. Human nga ikaw nakasulti ngadto sa imong kahimtang karon. Human nga ikaw nakasulti sa imong mga pagkinahanglan karon. Paminawa siya. Paminawa siya. Buot siya makigsulti diha nimo. Buot siya karon
Magaministeryo na sa imong kasing-kasing. Oh, hallelujah. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Oh, Jesus. Jesus, thank you, Lord. Yes. Oh, God. Yes. Oh, God. Yes, Lord. Yes, Lord. Hallelujah. Yes. Hallelujah. Oh, God. Thank you, Lord. Oh, God. Yes. Hallelujah. 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 Woo! Hallelujah. Salamat o Diyos. Salamat, Ginoo. Salamat sa imong saan. Salamat o Diyos. Salamat, Ginoo. Padayon nga nagigsulti nga atong Diyos nagapinumdum, taliwala sa atong sitwasyon, sa atong kinabuhi, padayon na kita nga magsalig atong kaniya. Magpabilin diha kaniya pagpakailan nga siya Diyos sa tanang Diyos ug hari sa tanang hari. Og siya magapabilin diha kanato. Salamat Ginoo ini nga kabuntagon sa imo Dios nga pagpakigsulti kanamo. Salamat sa imo mga saan. Nga tungod niya na Ginoo, sa unsa man nga sitwasyon o kahimtang kining imong mga kanakan karon nga naa sila. Ginoo, naa ka nga Dios nga nagsaad. You will never leave us nor forsake us. Salamat sa kasiguruhan, Ginoo. Hallelujah. O salamat sa dugang pagpakaila ngadto sa matag usa. Nga tanang mga panghitabo Dios nga nagakitabo karon Ginoo imo kining gitugot. Nga mahimong kasinatian sa mga kanakan. Tungod kay ikaw dunay nindot nga plano alang sa matag usa. Nga dili lamang sa matag usa, bisan pa Dios sa matag pamilya nga diin karon girepresentahan sa imong mga kanakan. Ginoo, salamat kayo sa imong pagministeryo. Nga tungod niya na Ginoo ang mga problema imo nang gitagaag solusyon. Ang mga kulayahon imo nang gidasig. Ang mga balatian imo nang giayo sa pangalan ni Jesus. Hallelujah! Dawatay igsoon ang kaayuhan. Nga alam sab niya itong nagatinguha Ginoo sa kaluwasan kasiguruhan sa ilang tibok pamilya. Gikan karon Ginoo nagaabot na ang kaluwasan ngadto sa ilang tibok pamilya. Ug alang niya to Dios nga nagapangita og trabaho, nagakinahanglan og trabaho. Salamat Ginoo nga imo na karon silang giandaman ug gipahaluna na sa mao nga tama gid nga trabaho. Ug alang o Dios sa mga nagnegosyo. Salamat sa pinasahi nga pabor. Nga kung nagkalisod-lisod man Ginoo ang amo mga kasikbit apan ang imo makanakan padayon ang pag-uswag. Padayon ang pag-uswag. Padayon ang pag-uswag. Tungod kay ikaw ang Dios nga matinud-anon sa imong mga saad. Ug salamat o Dios ko sa dakong kasiguruhan, kagawasan ug kalinaw nga among masinati ug among nabatunan nining mga taknaa. Buot ka namo o Dios ipataas among kinabuhi. Buot ka namong ituboy Ginoo. Hallelujah. 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 Wonderful God. Wonderful God. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Thank you Lord. Amen. Alas sa katapusan. Lord, we want, Lord, Yes. we want Yes, to Lord. lift your name on high. Oh, ipataas ka namo Ginoo. And Lord, we want to thank you
trust in your unfailing Oh, love. yes, Lord. Yes, Lord. For you alone are God eternal, throughout earth and heavens above. Yes, hallelujah. And Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the works you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. Thank you, Jesus. For you Oh, alone are God eternal, throughout earth and heavens above. For you alone are God eternal, throughout earth and heavens above. Hallelujah! Hallelujah! You alone! You alone! Hallelujah! Hallelujah! Ya lamang gayon kanimo Ginoo ang tanang mga pagpasidungog, mga pagpasalamat. Tungod kay ikaw lamang gayon ang Dios nga mong nailan usa ka Dios nga walay katapusan. Gamhanan labaw nga stan. Tungod niya na o Dios, salamat sa kalipay, salamat sa kagawasan, salamat sa katagbawan. Hallelujah! Nga din magapamauli kini imo makanakan balik silang mga puluyanan. Balon ang kinabuhing madaugon. Oh, thank you Lord. O magatubang Ginoo kami nining mga adlaw nining nga semana. Uban ang dakong kasiguruhan. Diha sa imuhang padayon nga protection, padayon nga provision, o padayon nga giya Ginoo sa matag usa. Ug labaw sa tanan, kasiguruhan sa among kinabuhi. Ang imong gugma, kalinaw, kalipay, o kadagaya sa grasya, padayon nga magapakig-uban sa imong makanakan. Pinagi sa bililhon nga pangalan sa among Ginoo Kristo nga may among bugtong manluluwas. Ang tanan magaingon. Amen. Palakpakan nato atong Dios. Hallelujah. Maayong buntag kanatong tanan. Salamat sa inyong pagani. Ang Dios magapadayon sa pagpanalangin diha kaninyo. Balik ta sunod Domingo. God bless us all.